السلام عليكم. غادي نبدا معكم واحد السلسلة أخرى متعلقة بالهندسة الفضائية مستوى البكالوريا. Alors je vais commencer avec vous une série d'exercices sur la géométrie dans l'espace vectoriel, dans l'espace niveau baccalauréat. Alors, on commence par l'exercice numéro 1, التمرين الأول. الفضاء منسوب إلى معلم متعامد منظم OIGK. دوني l'équation، اعطي المعادلة الديكارتية للمستوى في بلان بي المار من النقطة A ذات الإحداثية 1 2 1 والمتجهة N ذات الإحداثية 1 1 2 في الأساس IJK عمودية على المستوى P vecteur normal. Alors le schéma يعني الرسم البسيط يعني à main levée, un petit dessin à main levée, c'est comme celui-là. Voici le plan P. Il passe par le point A, ou bien le point A appartient à P, et N c'est un vecteur normal au plan P. Alors, soit M1 point quelconque de coordonnées x, y, z, alors le point M appartient au plan P si et seulement si le vecteur N est normal et perpendiculaire au vecteur AM, quel que soit M appartenant à P. Et ceci équivaut que le produit scalaire du vecteur N et du vecteur AM est égal au nombre réel 0. Alors je remplace, cela équivaut, je remplace le vecteur N par ses coordonnées 1, 1, 2, de cette façon. Le vecteur AM, xm moins xa, x moins 1, y moins 2, z moins 1. Produit scalaire égal à 0. جداء السلمي يساوي 0. وكنعرفوا أن الجداء السلمي في المعلم OIGK يتحسب بهذه الطريقة. أفصول المتجهة في N في أفصول المتجهة AM زائد أرتوب المتجهة N في أرتوب المتجهة AM زائد أنسوب المتجهة N في أنسوب المتجهة AM. Ceci est égal à 0. Donc 1 fois x moins 1 plus 1 fois y moins 2 plus 2 fois z moins 1, le tout égal à 0. Ceci c'est très simple. 1 fois x moins 1 c'est x moins 1. 1 fois y moins 2 c'est y moins 2. 2 fois z moins 1, je développe ce produit. 2z moins 2, le tout égal à 0. Alors, j'ordonne x plus y plus 2z, x plus y plus 2z, moins 1 moins 2, ça donne moins 5. Donc le plan P a pour équation cartésienne معادلة ديكارتية للمستوى P المار من النقطة A و N متجهة منضمية عليه هي المعادلة هي x زائد y زائد 2z ناقص 5 تساوي 0. Une remarque très importante، ولكن هذه راه خاصية هذه معروفة في الدرس. إلا كان عندنا واحد لو فيكتور n فيكتور نورمال منظمي وعندنا واحد النقطة A الإحداث ديالها هما ألفا بيتا غاما، معادلة المستوى P الذي يحتوي على النقطة A أو الذي يمر من النقطة A والمتجه N منضمي عليه هي كناخدو هاد ال A كنضربوها في x، يعني x هما إحداثيات M، x و y و z هما إحداثيات M، إذا A في x زائد B في y زائد C في z زائد واحد العدد D مجهول يساوي 0. والعدد D كيفاش كنبحثو عليه؟ كنبحثو عليه بهادو بالإحداثيات ديال A، sachant que A appartient au plan P.
الوغ غندير واحد المثال هنايا. عندنا واحد المثال، عندنا واحد المتجهة ان 3 ناقص 2 4 ونقطة ب 0 1 ناقص 6. on veut déterminer l'équation du plan Q. بغينا المعادلة ديكارتي ديال المستوى اللي غنسموه Q المار من B، هو ان متجهة منضمية عليه. إذا تو سامبلومون 3 في إكس ها 3 ناقص 2 في إيكغيك، المعادلة هي هادي، زائد 4 في زد زائد دي يساوي صفر. و كي يمر من بي، وهذا يعني أن بي ينتمي إلى كي. وبما أن بي ينتمي إلى كي، إذا إحداثية بي غيحققوا لينا هذه المعادلة، c'est-à-dire les coordonnées de P vont vérifier cette équation. Donc 3 fois x, x c'est 0, moins 2 fois y, y c'est 1, plus 4 fois z, z c'est moins 6, plus d, le tout égal à 0. 3 fois 0 c'est 0, moins 2 fois 1 c'est moins 2, moins 24, ça fait moins 26, plus d égale à 0. Donc d égale à 26. Et je remplace d ici à sa place. J'obtiens l'équation cartésienne المعادلة الديكارتية للمستوى Q مار من B وN منضمية عليه، هي 3 x ناقص 2 y زائد 4 z زائد d زائد 26. إذا هكذا أكون قد أنهيت هذا التمرين. إذا غادي نمشي معكم إلى ما يلي. غنشوفوا واحد القضية مهمة جدا، وهي غادي تشوفوا معايا المستوى عفوا الفضاء منسوب إلى المعلم او اي جي كا. ها محور الأفاصيل هو هذا الأحمر، محور الأراتيب هو الخضر، et l'axe des Z c'est l'axe en bleu. Alors le vecteur N c'est celui-là, le plan c'est celui-ci. L'équation, dans l'équation c'est x plus y plus 2z moins 5 égale à 0. Le vecteur normal, vous voyez bien que le vecteur ici a pour origine O et pour extrémité le point, c'est quoi le point 1 1 2. c'est-à-dire هذه راه معادلة، يعني إلا بغينا نقولو ديال هذا المستقيم هذا، هذه معادلة يعني مكتوبة على شكل بارامتري. صفر إكس تساوي صفر بلس لامدا فوا 1، y تساوي صفر بلس لامدا فوا 2 بلس تي فوا 2، y تساوي صفر، z تساوي صفر بلس 2 فوا تي avec t un nombre réel. هذا تمثيل بارامتري لهذا المستقيم. إذا هنا كنبين لكم، شوفوا المستوى الفضاء هو هذا منسوب إلى المعلم او اي جي كا، والمستوى ديالنا راه هو هذا المستوى الملون بالأحمر، والنقطة أ راه هي هذه النقطة. إذا غادي نديرو واحد القضية، غادي نحاولو ندورو باش تشوفو مزيان. شوف إذا ندور vous voyez bien que je déplace, je fais retourner un petit peu dans l'espace, regardez bien. Et le plan qui est coloré en gris, c'est le plan horizontal qui passe par déterminé par les deux axes, l'axe des abscisses, l'axe des x et l'axe des y, le plan en gris. Et voilà pour ceci. إذا هكذا أكون قد أنهيت هذا التمرين. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى أن تشترك في القناة وتفعل الجرس، جرس التنبيه، ليصلك دائما
الجديد والمفيد. إذا إلى اللقاء في تمرين آخر.